virus nga moatake sa immune system ug kun dili matambalan kini mo resulta sa AIDS. Matud pa sa Department of Health, makatakod pinaagi sa mga lawas ng likido sama sa dugo, similya, vaginal fluids ug gatas sa inahan. Dili kini makatakod pinaagi sa ordinaryong kontak sama sa paggakos, pagkatol sa kamot o pagpaon sa usag-usa. Ang mga tawo nga adunay HIV mahimong mabuhi og taas og himsog nga kinabuhi kung sila makadawat sa tukmang pagtambal. Ang tinuod nga hulga anaa sa kahibalo ug diskriminasyon. Apan na ay maayong balita, ang HIV mapugnan, matambalan ug madumala kung naduna kita sa hustong kahibalo ug pagatiman. Protektahi ang imong kaugalingon pinaagi sa paggamit og kondom, pagpates sa kasagaran ug pagconsider sa pre-exposure prophylaxis kung ikaw adunay taas nga risko. Kung ikaw naman adunay HIV, ang antiretroviral therapy or ART makatabang nimo nga mahimong himsog ug makapugong sa pagtakod sa uban. Ilisa nato ang paghukom ug pakigbisog uban ang kaluoy ug suporta. Tingob atong mawagtang ang diskriminasyon ug isulong ang luwas nga pamaagi para sa mas himsog nga komunidad. Pabili nga informed, luwas ug maluluyon. Atong hinumduman, knowledge is power. This is 104.5 DXBU 104.5. Magsuon ba ang mga lumad, Moro o settlers sa Mindanao? Isa ba ang panag-igsuunay sa dalan padulong sa tinuoray nga pagpanday sa kalinaw? Maayadahaan law, welcome sa Kalandang Tao Dialogues. Kini ang Peace Podcast sa Bukidnon State University. Ako si Walter Balane sa Buksu Center for Peace Studies o sa Development Communication Department. Sa miaging episode, nakauban nato si Dato Manhanayan Attorney Bart M. Estrada sa Bukidnon, Tagulwanon o Buktamako. Gihisgutan nato ang moral code nga bungkatol habulawan daw ng katasa halana isip giya sa pagpanday sa kalinaw. Sa atong pagpadayon karon sa episode 3, may bisita kita sa Tribal Hall of Peace sa Talaandig Community diri sa Sugko, Ladtapan, Bukidnon. Dinhi ginapasiugda matag tuig sukad pa sa 2012 ang dakong kasaulugan sa mga tri-people sa Mindanao, ang IP Moro Settler Kinship Day Celebration. Sulod sa halos isa og tunga na kadekada, nasaksihan nato diri sa Sungko nga posible di ay ang makanunayon nga kalinaw o kalambuan pinaagi sa pag-ila sa pagkainigsuunay kon kinship. Agig pag-ila sa isa sa mga haligi sa pagpanday sa kalinaw sa Mindanao gikan sa mga lumad. Kini nga topic atong ipasabot ug atong pangayon ang tabang ni Dato Migkitay Victorino L. Saway. Siya ang kasamtangan nga Provincial Tribal Chieftain of the Council of Elders sa Bukidnon, Municipal IPMR usab siya sa munisipyo sa Lantapan, Tribal Administrator sa Talaandig Tribe ug siya gyud ang Kinship Day Convener, Founder. Maayadhaan law, Dato. Naeran law daan. So, kumusta man ka, Dato? Padayon ta sa atong mga buluhaton. Isip haligi sa tribo, isip elder, kaya ang atong pamaagi og mga buluhaton, mahimo man nga giya sa kasunod ng mga kabataan o henerasyon. Nahisgutan nimo ang tribo, Dato. Kumusta man kita karon diri sa Talaandig Community? Nakita sa kalinaw, galing lang kay ang mga katawhan na agid ang hagit kanunay sa panginhanglanon ang panginabuhi. Digid mawala ang mga sakripisyo po sa atong mga mag-uuma kay sahay taas ang presyo sa palalito, ang mga utanon, ilang mga produkto. Naapoy usahay nga halos di na mahalin.
ang ilang mga produkto. So ang importante nga galahaw tayo lang gihapon. Nagpasalamat kami dato sa imuhang paghatag og pagtugot nga ma-interview ka namo para sa Kalandang Taw Dialogue Peace Podcast. Dato agi og pasiuna nga panginsa. Matag Marso 8 kada tuig no ginasaulog dato mismo diri sa Sungko ang IP Moro Settler Kinship Day. Unsa man kini nga kasaulugan dato? Unsa may atong paghulagway kung description nato sa mao nga celebration? Usamang guna siya ka dako nga advokasya, kabahin sa kalinaw nga ang atong buti pasabot ana nga di na murag wala na ilo na ang kanabitaw dili pag sinabtanay o kagubot kay human naman na husaya. So matag panahon nga dunay dili pag sinabtanay balikan nato na siya nga tema sa sikutanan nga human naman na nahusay naman na. Importante karon nga kung dunay bikil atong pangitaan og solusyon. Okay, human naman siya mahusay. Igo na lang taga-review kung sa itong solusyon na gihimo sa mga tigulang sa una. Naanay giya, naanay solusyon. Kung maabot ang dili pagsinabtanay sa bag-o nga panahon, ibalik na to sa nasabutan na, nauyunan na, ikinabuhi na sa atong mga tigulangan. Gamay lang nga pagpaklaro dato, unsa man ang nasabutan kining atong pasabot ang kinship? Kining kinship gasugod manggod ni tungod sa kasaysayan nga ang unang 4 ka tribo sa Mindanao usara siya ka pamilya. So naa ang panagsuon. So tungod sa panagsuon dunay matawag nga balaod nga gisunod na doktrina sa panagsuon nga kung imong respeto imong giila ang panagsuon dapat na ipag-inilhanay kay umay basihan nga sa una yung pagkaingon igsuon nimo di ikan imilhan ilhon nimo ang imong igsuon ilhon sab ka sa imong igsuon o ikaduha kung naamoy pinagsuon kinahanglan nga gasir mo sa informasyon gapasabot mo basi na yung mga kalihukan dito ng mura og lahi o wala ka makauyon imo ipasabot sab ka aron nga sa pag-inilhanay dunay pagsinabtanay kunya sa pagsinabtanay ug panilhanay ang sunod nga balaod kanang pagtinabangay sa may kapuslanan sa panagsuon di gani ka makatabang kay pulos. So dapat buhi ang konsepto ang prinsipyo sa pagtinabangay. Di mo nga ka makatabang og dako ra. Makatabang gani ka bisan igo na lang ka mulingkod sa kilid sa dunay problema. Dako naman gani nga tabang. So dapat i-observe na siya kung na ang panagsuon. Mag naabay karamay ba? So ang ikaupat is kadtong mangita kag pamaagi nga malingkawas gikan sa problema ang imo igsuon para sa lugar sa nahulog lugar sa pangpang imong batonon paggawas nimo palingkawas nimo siya sa mao nga kahimtang o mo na panagsuon ang ilalaha buliga uyaga ug pabaton-batona Sayuda. Sayuda. Wala ang panagsuon. Ang pagbaton-batona ang ikalima dato. Oo. Atong pagpalingkawas ba. Dili kay sa kalisod sagdari man dia iyar na. Lan imong pagkita ko agi imo siya malingkawas ba. Mapawas nimo sa malisod nga kahimtang. O material man ang kalisod or kalisod nga naa lugar ang emosyonal nga sitwasyon. Mapalingkawas siya. So kani pa dato ang 5 ka haligi pillars no sa kinship. So kilalaha, sayuda, buliga, uyaga o pagbaton-batona. Okay.
Dato na mention nimo nga dili ni siya bag-o, daanan ni siya unya gi-reaffirm lang nato adtong 2000 Marag igo na nato gi pukaw ba nga Gipukaw. isipag pahinumdum pahinumdum. nga aron nga naay kalinaw. Mm. Kay kung wala nang balaod sa panagsuon, posible man nga makahimo kag kalihukan nga makapasipala. Mhm. Kahatag kagubot, makapaguliyang. Kung na nang 5, maglikay ka paghimo sa butang nga makadala og problema. Okay. Mahimong pabilo ba sa kagubot. Mm. Hmm. Dato basig makasabot ang atong audience no nga atong i-explain gamay unsa day ang nahitabo adto nga time nga atong gi-reaffirm ang kinship ngano gani nga nahimugso kini siya nga panagtapok dato adtong 2012. Hmm. Unsa ang pipila ka mga hinungdan nga ato kining gi-reaffirm nga atong gipukaw kani adtong 2012? Ang silbi background ana sa Mindanao na may problema nga kadtong nagsumikad sa kalihukan sa MNLF Mm. unya naalin ang MLF. Mhm. So dito raman to siya sa lugar sa mga Moro. Pero sa kadugayan kaduol na sa ato Mhm. unya naanay recruitment. Nanay mga lumad labi na kadtong nabintahaan sa yuta tabangan na sa Moro. So katong pagtabang sa Moro tungod to sa panagsuon. Dili lugar nila madawat nga pabungol-bungol lang sila diha. Ay problema ilang ang silingan nila nga IP. Mm. Unya sa kasasayan igsuon ra ba. So mo intervene gid sila, mo sulod gid sila. Una nga gikan sa ilang kay mo himo nila nga sandiganan ang organisasyon sa Moro National Liberation Front. Unya ang Moro Islamic Liberation Front mo ilang kwan. Gusto nila nga ang mga lumad nga murag medyo nabintahan makauban ani aron maapil sila sa panalipdan sila ba. Mm. So muna nga dili ka tingala nga daghan ang mga recruitment nga natabo nga mga IP nag-uban sa MNLF, nag-uban sa MLF. Unya sa sugutanan sa kalinaw kung atong obligasyon ang kalinaw sa atong lugar na naman ta sa Republika sa Pilipinas lisod nga mahimutang kabahin usab sa tinubdan sa kagubot o sa armed struggle. Kaya dito armed struggle man. So, usa nga punto nga niabot ning konsepto sa pagpukaw sa panagsuon kay musugot sa dili kumudako ang kagubot tungod sa kalihukan sa atong maigsuon sa parang nahimong kining MNLF National Liberation Front o Islamic Liberation Front. Kumudako ni siya maapil manggita. So kung maabot ang kagubot dire, minus kadtong kasaysayan sa panagsuon. Wa nay pili. Wa nay parang general na nga bangga. So atong nahuna-huna nga dapat ang mga Moro kung ilang nasabtan ang kasaysayan sa panagsuon, dapat walay IP nga maapektuhan sa ilang armed struggle. Kung doon naman ugaling, mahusay. Kunya, kung ang panawagan sa mga Moro, injustisya, batok sa injustisya. Kung sa tanaw sa tribo na amay kamatuoran ini, mutabang ang tribo sa pagsangyaw o pagpahibalo sa gobyerno. Aron nga mapatsa malingkuran, makahatag sa Moro ang ilang katungod, ang ilang gipangayo nga lugar, recognition. Ug uban sa ba ang tribo? Na diri sa labi kay sa tribo kay tungod sa IPRA na naman IPRA. So na nay balaod nga hisugot sa ancestral domain o territory sa mga lumad. Na ang Moro asa man ang ila? Wala.
wala na sila ibang sa Moro, pero wala gyud kadtong recognition ba nga total sa ilang right. So muna nga kining kinship kay na may kagubot sa Mindanao ang lumad na lambigit aning kagubot ang kinship ay kalinaw man ang iyan tumong. Oh. Muna nga naay naman to'y programa sa Bridging Mindanao Leadership. Ya, kalambigit man ta anak tungod kay kaliwat man ta sa maghusay. Iimbitar ko adto nga muapil sa programa. Mo ba ni sa AIM? Oo. Oo. Bridging Mindanao Leadership. Kanya sa panahon sa lugar naapil na ta ning programa, ang akong nasilbi nga gihimo nga thesis mo ning kining Kinship. Moro o kinship kining kinship. Oo. So may atong contribution lugar sa pagsangyaw ang kalinaw posible tungod kay naay kasaysayan, naay proseso, naay covenant kadtong nahimo na nga sapa ang kadtong kupot sa kalinaw gihimo siya nga sapa. So ang muhimo mo disturbo pa ani nga kasabutan ay karma. Oh. So mo na nga 2011 mamantong panahon nga dito mi sa Manila ang akong thesis mo ning kinship Moro IP kinship. Okay. Nga murag tabang nato ba sa atong gobyerno nga makabaton makaangkon sa kalinaw. Kay kalinaw man ang bottom line sa kinship. Ang kung naay panagsuon, naay kilalaha, mutual recognition and respect. Sa yuda, kung naay bikil, mag-una information or madili mo dako lugar ng konflikto. Magsinayranay. Uyaga, ginalan nga naatang itong prinsipyo na panalipdan ang kinabuhi. Mutual. Dili mo sugot ang tribo nga naay mamatay na Moro. O ang Moro sa dili sila mutugot nga naay mamatay nga ay pika isuon man. O kung dunay problema ang kada usa ka obligasyon nga tabangan makagawas, maahon o sa problema makalingkawas kung kalisod man ugad na maahon sa kahirapan. So wala na yung problema, wala ang problema. Kanya naipaghius ang komunidad. Na problema common. Dili lugar na air na sa IP sagdi na or air sa Moro sagdi na. Problema sa Moro, problema sa IP. Nakapil man yung Hitler. Mo na akong pangutana problema na sa Hitler. Apil na sa problema. Oo. So kung ay problema sa Hitler, lingkuran. Problema sa Moro, lingkuran. Problema sa IP, lingkuran. Aron nga ang Moro, IP ug Hitler diri sa atong lalawigan sa Bukidnon o paingon sa Tibok Mindanao naay bitaw naay luna sa paglingkod o paghisgot pagpangita og solusyon. Okay. Dili lugar problema sa Moro na, pasang na, problema na sa mga Hitler, o problema sa mga natibo. Wala na ato ni nga problema. Wala na inyo amo ato wala, na siya. ato ni. Okay. Oh. Datog yun sa nimo pagliho kay ikaw ilado man ka nga lumad nga leader unya ingon nimo nga project nimo sa katong Bridging Leaders program. Yun sa nimo pag-reach out sa mga igsoong mga Moro nga naunaan nimo kay atong 2012 na nga ni man sila dinhi. No unsay proseso nga imong gibuhat dato aron dungog sila makasabot sila sa imong tingog. Asa nga proseso ni kay sa panahon lugar nga recruit pa ang MNLF hangtod sa MILF. Namin nakaabot diri nga mga ilang mga tao nga gipadala. Pag-invitar nga adto ko sa Cotabato. Hangtod niabot nga nakaabot ko, na-invite ko sa adtong launching ba sa 13 Revolutionary Command sa MILF dito sa Indianan Ulo. So,
dala nako ang kasaysayan nga dunay giuyunan kanang gihisgutan nga sapa. Giuyunan sa katigulangan sa mga Moro, kanang Maguindanao, Maranao og Talandig ug Manubo. So, kadtong hatagan ko og kuan nga imbitar ko sa pag-apil sa 13th Revolutionary Command, launching ba, raising of flag. Nag-adto ko dito sa Tikalaan, nananghid ko sa tigulang dito, nga si Dato Pinto nga na-imbitasyon sa ako. Adto ko dito sa Hulo. Oh. So, gi-advisean ko sa tigulang nga, yung siya nga, kung mo adto ka, may sigutan nimo ang atong tribo, ug may sigutan nimo ang relasyon, ayaw kalimot magdala og ebidensya. Kung sabi akong dadon, nadtong panahon na ang kahoy nga katong Tree of Accord na uga na. Uga na. Niya, katindog pa siya pero wala ang mga panit kakahulog na ba. Hindi siya pagdala ni ana. Nga kung muadto ka dito, kining kagubot karon, imong hisgutan ang gisabutan sa mga tigulang. Tree of Accord. Nga dapat irespeto nila ang ato at teritoryo aron marespeto ko nato sila. Kaya ang recruitment kusog naman pantaman imilip imailip daghan na gani dito ako nagtagbo nga maimilip. Oh. Puto ang dala ko og kuan kanang panit sa durian og ang akong silbi nahimo nga kuan kauban ako o sa Maguindanao. Naningkamot yun siya nga makalingkod mi atubangan kang Miswari. Sa atubangan ni Miswari, ako itong iabrihan ang iputos na akong puti nga panapton nga kami lugar as far as relationship is concerned, naigiyon ang mga tigulang. Kaya kami inyong igsuon, sumara sa kasisayan nga among giampingan. Kunya, ang among nahimutangan, gila nga sagrado nga yuta. Kining bulan-bulan tabuta. Kasing-kasing sa yuta. Pag-abot diha nga lugar, ang among gaisangyaw dahil iskalinaw. O, nasumpay sa giuyunan sa mga tiwalangan sa una. Nakaroon kay silbi kusog naman ang kagubot sa Mindanao. Kay kusog man recruitment lugar sa Imilip. O, ang amo lugar nga posisyon dito, dili mi lugar nga ingon nga mubabag pero magpahibalo mi nga na may giuyunan nga panagsuon. Ato pa dili kinahanglan nga dadon ang kagubot sa Pidnon. Kay sagrado nga yuta. At makasala ta sa kanang gisumpaan bitaw nga kausay kalinaw. Atong tampuda ang balagan. Oh. Katong Tikalaan dato mo nang didto gi kuan ang Tampuda. Tikalaan o diri sa boundary. Mm. So karon ni ako diri ang ako raman katuyuan nga dili man ko ingon nga pahunungon ninyo ang lugar kalihukan sa Imailip o Imilip. Pero ang ako lang ang posisyon nga kung maabot ka mo sa teritoryo sa Talandig o Manubo, nga pangay ko assurance nga dili man ninyo kaway. So dapat dili mi ma-appeal. Eh pwede mo matulog dito samtang away ka mo sa nahimo nga silbi ka away ninyo. Pero mo adto mo dito tungod sa kasaysayan sa tibod sa lana nga matulog mo dito pakanon mo na mo panalipdan mo na mo adi mo madisturbo. Pero ang atong kahisgutan ang kalinaw. Na kami makatabang mi pagsabot sa inyong problema, makatabang sa inyong pagsangyaw o pagpangitag solusyon sa inyong problema. Kaya mo na bilin, ba't tinabangay? Oh. Kamo ni nga akong dala, ang akong lugar gi istorya, dili lugar ako ra. Subay sa kasaysayan. Subay sa nahitabo na nga giuyunan nga kalinaw.
Oh. So kami lugar, ang amo nga klaro man kayo ang teritoryo sa Moro, ay hatag sa Moro. Ang sa tribo, hatag po sa tribo. Okay. Mura na lugar, dili ngon lugar nga unsa. So maupil mi lugar sa dialog sa gobyerno. Pagpasabot sa gobyerno nga ayaw na daan naman ni diri ng mga tao ang ilang teritoryo daan naman. Ikinabuhi naman namo ni naami kalinaw malinaw nga relasyon kay amo nang gisabutan nga respeto anay. Unya mo sulod mo wala mo ipagrespeto sa iya sa Moro o sa tribo gubot yun di pingon. Unya the worst nga mahitabo na mag-usam og pwersa. Bo na gwanta ka mo. Gobyerno mo gwanta ka. Di di ka nakikapildi ang Moro nga sila pa. Eh ma-joint forces na. So muna lang ang advokasya nga relasyon usa. Okay. Kay more treatment sa tribo sad ang gira. Basig di ni sila di na nila ilhon. Sulod sila bukid nun. Tanan nakaaway ilang tanaw sa tao. Dapat pag abot sa tribo, di na nakaway. Ayun, alati. Ang atong kaaway ang din siya nang naa sa atong gobyerno ra. Okay. Kauban man, tingso man ta. Sumurag security sa lumad nga inhabitants na maluwas siya, malingkawa sila sa gubot. Okay. Oh, so, muna yung ni palit nga ato rebuild lang nga takubay kay nga tabang sa ato. Kapahimulos ta sa kalinaw kinsay nagatubang ana. Kini mo igsuon nga mga tribo. Oh. Unsa may tubag ni Chair Nur Miswari sa imuhang Igsuon yun. Okay. Kung unsay problema ani nga ato maigsuon, tabangan tagid ni sila. So, kung lugar mo apil sa gira ang tribo, at tabangan ta ni sila. So, gira magkubot yun. Dili man kay ang kalinaw man atong prinsipyo kay tungod man sa tibod sa lana nga gitugon maabot ang panahon kadtong mga anak ni Apo Agbilin maabtan sa kagubot mga an ilang buhok ba ang bilis tibod sa lana sila adtuan sa kaliwatan ni Apo sa lana kay mo may gibildan sa tibod sa lana adtuan butangan sa lana sudlayan. Manang peacekeeping tradition or culture of peace. Okay. Nga murag obligasyon ba sa ikan dire. Oh. So kadtong pag adto nato dito sa mga grupo sa Iminilip. Mo to pagpasabot sa ila nga kita nagtanaw sa unsay kasulbaran sa problema ang historical injustice lugar na paminawon sila ihatag sa ilang wala man sila mugawa sa teritoryo nga magdalag kagubot sa uban area didto raman sa area unya munay sa una lugar nga dili man magubot o dili lang milabtan sa gasulungon nan mi sundalo. Okay. Ang sundalo mo nagdalag kagubot. So dato naghatag og assurance si Chair Miswari sa imo nga dili mo apilon sa Tungod gubot sa panagsuon. tungod sa panagsuon. Ay apil gid mi sa kuan. Kanya nga kami kay marag intrusion man ang natabo sa gamanan. Oo. Panalipdan mi batok sa Intrusion. intrusive ng mga kalihukan. Okay. Tabang sila kung nga armas kay away na nimo apil na mi kaway. So Pero sama sa imong giingon dato nga tungod kay kalinaw man ang katuyuan. ang gibilin. Oo. Ang So gibilin ikaw ang man. nagsulti sa iya anak. Oo, amo man ni nga murag among kabilin ba nga tugon sa pagigula nga ilan lang kung magubot ang Mindanao kining binlan sa tibod sa lana mulakaw og mutabang pag pasipay Okay. pagsudlay paghusay sa kagubot. Dato unsay epekto atong pagtagbo ninyo ni Miswari sa dagan sa katong inyong gikahadlukan sa una nga maapil diri or ana unsa may ang effect ato sa Siyempre, na assurance nga di ta maapil. Okay. Sipta.
Safe. Nya sa ato pa kung bukid nun ang atong teritoryo, ang bukid nun murag mas safe siya. Mm. Kung giingon ni Atty. Beltran nga buhi pa siya nga wala mo masayod ni atong mga igsuon tribo. Di ta makaangkon sa kahusay kalinaw diri ba? Dili pa ni tungod nga sila ang mga tubang didto. Para nga naay assurance nga dunay kalinaw. Kinship ang imong Kinship. gipalabanan, no? Oo. Ang imong ipakita. Panagsuon. Oo. Oh. So, salamat kay Dato, no? Dato, na-mention naman nimo ang mga elemento sa kanina katong 5 ka pillars kaganina. Ang ako na lang pangutana Dato kay doon na kay gipasabot kaniadto nga anong naapil na sa picture kay ang sa kasaysayan ang magsuon nga giila is ang Moro ug ang IP. So karon naapil na ang settlers. So paunsa gani Dato nga nakaapil naman ang settlers sa kinship? Na kuan naman na himo naman ng kabahin sa pamilya. Kaya ang mga Moro naminyo man sa mga sitlersan. So pamilya na nila ang sitler. Sa nila karon ang ilang asawa nga sitler o mga anak nga sitler. Ang tribo sad naminyo na sa mga sitler. Nausaw ba ni imo mga balai? O nga warag sagdan lang nimo sila lugar nga magbaton sa kabalaka kahingawa or kadlok. Kaya nga na sila security ay kabalaka kay ato ron ang masulbad. So ang settlers apil sila lugar nga nahatagan og kasiguruhan sa kalinaw. Okay. Assurance ba? Ay mo kahadlok. Salamat Dato. Ama si Sultan. Mga anak, ang kuan lugar nga naagihapon ang peacekeeping tradisyon nga maglikay sa gubot nga ang mga bata nun mag-away-away. Or kanang dumot-dumot, husayo na, rido-rido, husayo na. So, ang sidler nakabaton sila og assurance nga kalinaw. Okay. Dato apil na ni ang bisag wala na kaminyo. Kay ako nakaminyo man ko bukid Bisan nun. wala, tanan, in general man na. In general na nga settlers. So lakbit na sa ginasila sa ulog nato nga kinship ang settler. Apil ng gobyerno. Apil na ang Kaya gobyerno. muna, kung sa sitler ang gobyerno, may sakyanan sa sitler. Okay, okay. So, actually, one issue ni solusyon ni sa kalinaw sa panggobyerno. Tungod kay ang hunahunao nato nga kay mag-igsuunay. So, gikan lugar ni siya sa giuyunan sa Moro o tribo. Naalam na ang panggobyerno. So, apil na. Kay kung ato siyang dalihon lugar nga mag-usa ang tribo kay mubuwaro og kaugaling panggobyerno, problema na sa gobyerno. Problema. Ako na kay problema sa gobyerno. Yan na sila yung mga armas nga nagawan diya. Isa ra ka adlaw armado na ang tao dire. Kay diha ra mo agi ulanaw. Tabato dire. So tungod sa pagminyo sa mga settlers, sa mga Moro ug IP, naapil na sila sa kinship. Apil. So tinuod pamilya na. Oo. So historically Dato, 'di ba sa una kay kung naay kagubot kay isa sa mga solusyon kay ipaminyo ang mga So hangtod karon na practice gihapon ang kanang Gihapon ng intermarriage. Salamat sa pag-explain no sa katong issue sa katong intermarriage na naapil na sa kinship. Akong sulod na pangutana Dato, unsa ang mga pagtulunan nga natanom sa kinship sulod sa daghan nga katuigan nga atong gisaulog ang celebration diri sa Sungko. Ang ko ang diya kanang balaod sa panagsuon. Nga magira man o parang sa kalinaw, sundugin siya balaod. Okay. Ang dapat mailhan nimo ang imong kaubanan. Kaya ang dugo nga naglatay sa ilang kaugatan naasa po sa imong kaugatan. Muna ang recognition and respect. Kay kung imong mapatay ang imong kadugo, nana siya ay karma. Ay karma.
nga kuan mubalik sa imo. Oh. So aron nga walay matawag ka karma nga mubalik sa imo, di ka gid ka nga maunay nimo ang imong kuan, Okay. imong kadugo. So muna nga usog ang kuan kampanya sa recognition and respect kinsa man na. Kinsa man na sila. Bisan sa marriage, ikaw ang gid siya nga dili ka makapangunay. Or kung nakapangasawa, doon na may mga relatives pa, husayin dito siya. So, di mahimo nga problema sa pamilya ra. Okay. Mahusay. Isip. Sa mga tinguha man gid dato no nga malikay sa kagubot, unsa naman ang bunga sa kinship na celebration sukad sa mga pipila na katuig ta nga nag-celebrate? Aw, may mo na to nga na ay siguridad ba, na ay kalinaw ba? Kay ang sa una god, sige palagwar ang kagubot dito sa kuan. Tanaw. Ang ato mga basig moabot sila. Basig di po sila mo ila. Di mangandam ta. Unya daw biog maniguro ta nga di ta maunhan. Sige makauna. Pero may mo na siya violation. Kay kadtong sapa, kadtong busong, moabot man to siya nga karma. Sana ka una. Kay sa kinship ang God, ang ibantayan nga ayaw pagpanguna. Kung ikaw nakapanguna, doon na kay tulubagon sa karma nga dala sa isumpaan nga panagsuon. Oh. Naatoy isa ka celebration dato nga isa sa mga naging participants gikan sa Moro kay ang Maragnay company dinhi sa Kining- Lantapan o Kining Cowboy Security Cowboy Agency. Security. So isa ba sa mga bunga ang kanang paglambo sa komunidad? Unsa pa nabay na nga Kini mga cowboy, mga Maguindanao ni. O si Dato Paglas. Maguindanao na ang daghan nga iyang membro, mga Maguindanao, kay ka naman dito sa Lanao sa Cotabato. O, tungkol sa kinship, ay tungkol sa security nga, kung ilang gihatag sa kumpanya, murag nahimo po sila nga, mga mensahero ba sa Kalinaw, kung na ay problema ang kumpanya o ang tribo. O, niya sila diha, murag naa sila sa tunga. Kung na ay kalihukan nga murag na kung ang tribo, mapabero sa kumpanya. Okay. Mga peacekeeper sila diha. Okay. Uh, Mao dayto. So, dato over the years unsa ba ang nakit-an nato nga mga hagit ug pagsulay diha sa atong pagpasiugda aning kinship day celebration or kaning kinship nga nga advocacy nimo? Kini siya kay kalinaw man ang kuwangid ani. Paglikay sa konflikto. Basically kadtong isyu konflikto tali sa mga Moro o tribo. Okay. Labi na sa panahon sa MNLF, kusog man ilang recruitment. Pag-abot sa MNLF, naaghapon ang recruitment. So, ang problema na nasunod na sila sa teritoryo sa tribo, ang kabalaka nga bas hindi sila mo o wa sila may balo atong gisabutan. Pahalag masunod sila pero kanang naatay assurance ba nga di ni sila manghilabot. Okay. Mutabang lang ni sila og naay problema sa ato. Pero ingon dili ingon nga sila mahimong problema. So sila nagkasulod isip seguridad. Dili lugar sila threat sa tribo. Okay. Dato over the years sige man og invite makit-an man ako ang invitation nimo para sa gobyerno kay di ba giingon nimo kaganina nga apil na ang gobyerno kay represented ang gobyerno sa settler. Pero napoy mga time dato na wala poy moabot nga representative no nga gikan sa gobyerno. Ay siguro. Kumusta ilang participation dato? Ilang concern siguro bro sa konsepto sa governance murag nahawiran na nila. Kasi kumpiyansa na ba? Okay. Ay lang dia.
Na may katabang-tabang pero mura dili gid siya murag mahimong usa ka agenda sa kalinaw. Pero kita kay gikan naman ta sa traditional ug moderno nga katilingban, kadtong agreement nga traditional ato tong gitan-aw nga instrumento nga kanang makapadayon sa pagpundar og maayong nga relasyon karon. Ug kung dunay konflikto kadtong traditional nga agreement, mahimo po siya instrumento nga mapugnan ang konflikto. Okay. Kita lugar. Sa gobyerno, lahi man ang iya sa gobyerno. So okay ra nga dili kay siya makit-an dinhi sa mga tapok-tapok ang gobyerno kay Dili, nga-expect kita nga dapat na sila. pero Kay gobyerno ba sila? okay. Kung dunay kagubot, sila ba ang unang maggubutan? Sa tribo, wala man na problema kay di man niya kontra ang muro. Yeah. Oh. Isa may magubutan og magdako ang problema. Gobyerno man, di man ang tribo. Safety man ang tribo. So ang atong hibo, dili para sa tribo. Actually, para ni sa gobyerno. Oo. Pagtabang ni sa gobyerno nga ma-manage ang peaceful governance or peaceful administration. Nya kumusta man ang response sa gobyerno dato sa Siguro, okay lang siguro. Dili gid ingon nga kuan kanang full. Maayo. Anak. okay. Pero kung tagaan nila pagtagad, mismo ang gobyerno dapat mugahin og pundo Okay. sa promotion, education, advocacy. So mo na iyang role diri sa Dapat unta. okay. Pero siguro overconfidence ang gobyerno nga hold na niya ang kuan kalinaw. Matel lang nga medyo okay ra. Dili gid ingon lugar nga na ay klaro nga mga pamaagi sa pagsuporta. Okay. Dato unsa ang angayan nga buhaton sa gobyerno? Brag last na lang gini dato. Unsa ang angayan nga buhaton sa gobyerno o sa ubang sektor no aron sakto nila mapatuman or maatiman ang pagpanday sa kalinaw diri sa Mindanao. Issue man na sa peace and order. Mm. So, actually, ang recognition sa role sa tribo dapat makita. Kaya later din sa pagpanalipod sa atong kinayahan, dako ang role sa atong cultural guards. Nga dili maguba ang kinaiyahan. Pero wala pa na makita sa gobyerno nga dako man ang trabaho sa mga cultural guards. Pagpanalipod sa kinaiyahan nga obligasyon sa gobyerno. Wala pa na makita. So punduhan niya or sa man Dapat na si suporta. suporta. Kay wala ba katungas nga kuan mga gikan sa ubos pa ingos taas magbatay sa lasang. Ang cultural guards halos adlaw-adlaw man sila magtungas magbantay sa lasang. So kung gimahal nato ang atong kalasangan, dapat nga makita nila ni mga lumilihok nga nanalipod sa atong kalasangan. Na wala pa na makita. Bisang gani ang protected area management, wala makita na. Ang himo lang sa protected area management sa una, gipirate ang mga tribal guards. Ikuha nga KGB. Dili man to recognition. Piracy man. So example lang dato, unsa man ang suporta ang ginauna ninyo nga particular nga suporta for example. Kinlasan na preserba ni tungod sa indigenous communities o particularly sa atong mga igbanalipod ng mga gwardiya. Na preserba ni. Pero ang preservation ani nga lasang, gihimo mo programa, gihimo protection, gihimo nga ASEAN Heritage Park. Pundo. Sa bahin sa tao nga naglihok sa tulod sa kalasangan. Wala man. Okay. So wala klaro nga partnership. Wala recognition sa efforts. Pero kung wala maglihok ang mga local people diha, naapa ba heritage park? Naapa ba protected area?
Kaya ka na protected na dito raman sila sa siyudad gamiting. Wala may gamiting dito sa tungoy. Or bisag patrol na lang. Salamat dato. Ah, Marag nindot pag yun no, unta nga mo padayon kita sa atong mga pangidsa kang dato kung mga pangutana unta nato sa iya daghan pag yun no. Labi na ba kay isa siya sa mga gisulti nato nga wisdom keeper sa tribo. Apan marag wala na gyud kitay igong oras sa pagkakaron. Hinaot nga puhon-puhon tagaan pakita og dugang higayon sa sunod natong pagstorya kauban si Amay Dato Big. Dato, basig naa pa kay gustong idugang, agi og wrap up bali sa imuhang gihatag nga kasayuran sa amo karon pahitungod sa kinship affirmation. Kanang isutanan nga kinship. Obligasyon mo gud na. So, gibili na sa katigulangan nga obligasyon sa leadership kay tungod atong gitawag nato culture of peace kadtong pispak kadtong kahusay kalinaw. Kay kun wala ang kalinaw, dili makatulog malinaw ang atong mga katawhan. Kaya ang atong paningkamot dili pud lugar mahimo largado ang kapanginabuhi taon. Much more ang atong lugar bisan ang mga investor unya mga comprador sa mga atong produkto walay moduol kay tungod sa kadlok. So ang kinship usay ka mekanismo instrumento siya nga alang sa kalinaw sa atong lugar ang nanginabuhi dili mahadlok mo sunod ang mga tawag kini matawag nato mga negosyante komprador kay naay kalinaw ang producer sad dili mabalakaw nga mag bisag gabiin na trabaho pa kay kalinaw man. So kini siyang kalinaw usag siya kadako siya nga factor sa development or kanang pagdingkawas sa kalisod. Okay, kung walay kalinaw, bisan dako imong moabay magid ang problema ana sa ekonomiya, kalisod. Di ni man nimo malihukan kay ubot man. Wala may higayon. Walay luna. So kita ining pagsangyaw sa kalinaw, gahimo ta og space, luna. Aron mga tao nga dunay problema tungod sa kalinaw, matubang nila, makapangita sila og solusyon sa ilang mga problema. Dako na siya nga tabang sa katawhan. O nga di na madisturbo sa lain nga problema. Ilang problema pamahaw pa nito panihapon na lang og kwarta nga sobra sa ilang ginitaan. Salamat dato. Daghang salamat Dato Mikitay Victorino El Saway sa imong panahon ug mga hunahuna para sa atong hisgutanan karon ang kinship. Nasayra nato no nga isa sa iyang mga legacy di ay ang pagduso sa mao nga advokasya. Ato pong nasayran mahigala nga isa ka paglawig kon journey ang kaagi sa pagmugna sa pagsaulog sa IP Moro Settler Kinship Reaffirmation. Nagsumikad pa kini sa kasaysayan o shared ancestry sa mga original nga mga nanimuyo sa Mindanao. Sa panahon pa sa 8 ka anak ni Apo Agbibilin nga maoy nahimong tawo sa mga Talaandig, Malanao, Maguindanao ug Manobo. Ang pag-inigsunay di ay mahimong instrumento sa pagkahiusa taliwala sa panaglahi. Human sa halos 1 ug 2 ka dekada nagpabiling buhi ang kasaulugan ug nagtindog pagihapon ang monumento nga tibod isip timailhan sa pagpalig-on sa kinship. Matud pa ni Dato Mikitay, angayan makutluan og pagtulunan og mga ideya sa gobyerno ang pagsaulog sa IP Moro Kinship Day diha sa pagpanday sa kalinaw dinhi sa Mindanao. Gitawag ang tanan karon nga mamahimong active peace builders gikan sa mga ideya ilahos na nato sa konkreto nga mga aksyon alang sa kalinaw. Daghang kaayong salamat Amay Dato Mikitay Victorino El Saway sa imong pagpaambit sa imong mga hunahuna. Salamat usab Dato sa imong team nga sila si Bai Inay Manapnay Lisa El Saway ug sa ubang miyembro sa atong Council of Elders nga nag-uban kanato ug sa tanan nga niabag sa ato karon. Salamat usab sa atong University
Administration sa pagpangulo ni Dr. Joy M. Mirasol, kang VP for Research, Extension and Innovations Dr. Karina Joan D. Barroso, sa tibuok nga team sa Information Unit, sa Center for Peace Studies ug sa katibukan nga Smart Buksu Workforce. Kini ang Kalandang Tao Dialogues, ang Peace Podcast sa Bukidnon State University. Uban ni kami sa sunod nga episode sa atong pagpadayon nga pagpamati ug pakiglambigit alang sa kalinaw. Maayo daan daw. Maayad haanlaw kaninyo alam. Maayong pagpaminaw sa DXBU 104.5 FM. I am Joy Molina Mirasol, University President.